Concept of attrition. Asya ini it pag-iwas or pag-stop hit o nga serbisyo hit police, PNP uniform police, kadahilanan niya pagre-retiro or pagkatanggal sa serbisyo. It is under Section 24 to 29 of Republic Act 8551 provided by NAPOLCO Memorandum Circular number 2008-003. So there are 5 modes of attrition. The first one is attrition by attainment of maximum tenure in position. So, attrition by attainment, asya kapag naabot ito sa official at pinakataas na bilang ng taon na maaari niyang manatili sa isang posisyon. Like for example, position chief, maximum tenure 4 years. Deputy chief 4 years. Director of Staff Services 4 years, Regional Director 6 years, Provincial City Director 9 years. Kapag ito lumagpas na hit maximum tenure, pwede na kailangan valuean or reassign or ma-reassign. So asya iton attrition by attainment. So, sunod is attrition by relief. So, attrition by relief, if usa nga police is ma-relieve, tapos, diri taganhin bago nga assignment, sulod 2 years, maaari hiya ma-retire or matanggal serbisyo. Like for example, PO3 Magno, tinanggal han iya assignment due to misconduct. So, kapag diri hiya mataganhin bag-o nga assignment within 2 years, maaari na hiya matanggal serbisyo. Asya iton attrition by relief. So, next is attrition by demotion in position or rank. So, attrition by demotion, asya ini paghabubo hit ranggo or posisyon hit usa nga pulis. Kapag diri hibalik an iya dati nga posisyon within 18 months, maaari hiya ma-retire or matanggal gihapa serbisyo. Like for example, Police Lieutenant Magno gihapon, tinanggal Police Lieutenant Magno, dati hiya nga naka-assigned as Chief Investigator, pero gimbalin hiya as Desk Officer, which is masabubo ngadtuhan iya dati nga naka-assign. So, if diri mahibalik an iya dati nga posisyon within 18 months, pwede hiya matanggal serbisyo. So, ikaapat is attrition by promotion. So, attrition by non-promotion. Asya ini kapag diri hiya na promote hit tuloy-tuloy nga 10 years, maaari hiya matanggal serbisyo. Like for example, Police Staff Sergeant Magno, 10 years na hiya didahit nga iya same nga posisyon, pero diri hiya na promote, pero qualified man hiya, pero bisan hiya qualified, kung diri hiya na promote, matatanggal lagi hapon hiya. Asya iton attrition by non-promotion. Tapos, next is the attrition by other means. So, ito sa nga pulis, may diri habubo hit 5 years, nga serbisyo, masiseparate hiya if una, may niya poor performance, sa 2 rating periods. Ikaduha, 3 times poor performance magkaiba-iba nga year. Number 3, physical or mental nga kakulangan nga gampanan iya tungkulin. Number 4,
failed to pass the required exam and or career course in 2 times. Number 5, diri pagkukuanhit physical fitness test bihawaray kadahilanan. So like for example, Police Corporal Magno. 3 years na hiya nga hagbubuit iya ratings, performance ratings. Pero qualified di. Tapos binagsak hiya hit physical fitness test. So asyeton matatanggal hiya hit serbisyo. Asyet dida it attrition by other means. Matatanggal hiya hit serbisyo kapag habobot ya performance ratings tapos waray papasarhan mga kinakaulangan like exam tas physical fitness test. So nga dinahan retirement. So retirement asya iniit retirement kapag 56 years old ka na, kapag 56 years old ka na, obligasyon mo na nga mag-retired ha serbisyo. Tapos naman separation naman, retirement asya din hiit kapag nagserbi ka na hin 20 years kapag nagserbi ka na hin kapag nagserbi ka na hin 20 years ha serbisyo tapos karuyag mo na umiwas, makakarawat ka hin makakarawat ka hin benefits nga hin retirement pay. Tapos sa separation naman, kapag kulang ka hin 20 years, tas karuyag mo na umiwas tim serbisyo pero mas guti or waray mo makukuha nga retirement pay. Tapos kapag dahilan hit imo pagkatanggal sa serbisyo cause of criminal or disqualification by law, waray mo makukuha nga retirement benefits. So retirement asya iniit pag kuanhit mga hagla pag-iwas, pag-separate hit mga pulis nga maiha na ha serbisyo. So may ada duduha, there are 2 kinds of retirement. The first one is the compulsory. Compulsory asya iniit kapag naabot mo na, kapag 56 years old ka na, obligasyon mo na nga mag-retire. Naman optional, bisan diri ka pa 56 years old, pwede ka na mag-retire if may da mo maupay na nga naging serbisyo in 20 years. So asya to. So paano naman kukompute retirement pay? So basic monthly salary times 2 and 2 times multiplier fixed factor times the numbers of years in service. So like for example, monthly salary 80,000 tapos 8 years 20. So 80,000 times 2, the multiplier fixed factor times 20 is equal to 3,200,000. Asyat iya makakarawat it iya pag-retire. Asya iton.